Hello, good morning once again. Welcome back to my another video. To amna sab mano phalwa thakibo na hope kuri ase. To aji to tangar baba la khiti de ahina ase. Ido than alap next year nimite bichon alap than hala do ito the harvest kule time moshe. To ito harvest kule nimite ahina ase. To moi apna nge bi alap dikhai do. So guys, ito ase ito aji to ito katibola ahina ase. Ito ke to chutu than goe. To mon kotha wa ito chaman goe. Hole ito no pakai le to lal bi hoi ja chutu kan lal lal hoi ja. Aro ito hon ase katiwal la do che ito hon sab ase ito hon katiwal ase aro ifali la do than alak la ase ito hon do ala pakane ito to after 2 weeks fali katiwal le bariwo ito hon ase ito hon alap kacha ase ito hon bichon ni minute no ito hon do khalol la ase aro ito hon bi ase ito hon sab to same mon ki bosti la khani ase ito hon do aro ito hon bi harvest kula time moshe niga ase aro udo mola kiti nepers khamne ahina ase anyami tikhi thake bare chutu tikhi ase moi ito ase sebe ito anmi hawa le ase tok paina thana ta hanmi rest kuri ase ito ase so guys mon achi ki la activities ase kam kuri ase ito mo amnanga dikhai dio to amnan sab manabi sai thakibe to mon khur manon de ase to ja banai ase ito ja banawale ase mon la khur man sab rest kuri ase to ida didi ja banai ase to mon ja khai ne kam shuru hole ase so guys ida mo ja khai ne kam start hole ase ja khai lo ake papa han kam kure se mo papa han kam gram apnan ge dikhai do so guys moi da ja khai ase ta han ke ja khai lese to moi bi ja khai na kam shuru ho to papa han ta shuru ase kam ये सुना भी हो कोई क्यों करो jose Baba kan do sur ase te. papa han shuru ase हमारा माँ मंडी भी तो हमारा कौन सा ajila ve de mon phal ui moi apnan ge tikala por shi do pasabi papa ya to ke man tangor turi na se man bishi wa eto la ka se bishi mitha thage de kai so guys moi da sugar ke knowledge ase ai mo jin 하자 잘냐 아 이미 자만해 제 쓰리미나 한 플랜 바자 에 잘라 이때 레자이나 커 이들이 너무 달라서 이리 커래 너무 별자 Hila, here. Ui zo, man tong lor se. So guys, ito se, ito ula to. Ui zo zo, basta de ula wa. Wow. Tan na, tan. Kiti de do, bera wis. Si tiktor se guys. Kili mane, ache ka takan do, tan de do. Pagi asir na. To bisi rough pa beda chon than de bia ho jai na to asti beda wala ulai jai man tong or se
응? 찌팅아. 그것도 해서라 빈슬러. 아 그러네 뻔나. 맛있어. 그래. 또 세이다 봐다. 가봐. 에. 약간 파선 짠 보자 한 번 내릴게. 홍아. 응. 여기 그지? 뭐 하더라. 신신 받으나. 뭐하니 내려 저. 뭐 들이나 잘안 걸었어. She's sweet as guys. Bisi tak mau tahu na. Muk porta aja. So guys, huwag mani ko. Kili mani. Itay, jake na. Aro. Ito, tapol mitakalin na hawa. Aro, ito kukay do achi nimite. Lau turi ese, thai ese. Plak kuri ese ito. Ito ese. Upor des na. Ito warna ponche na. Ito ni. Na turi ese. Aha. Ndak punche to bisi lamba ho na. No. Oh, hoşe. Tahu deh, kosle kata. Ultai lo se plak koi lo se, ultai de plak koi lo se. Aci ni bide si. Aro itu tangan bapa ro, mulai cousin brother dah cunda. Yate than ita kati thaka to, kati nak ni yate Mario le. Itu pernah ise macang pernah ise. Macang pernah ise. Tanda itu kati kuna wata kati nak ni nasi itu nasi kati na. Last deh itu macang pernah bisje yate rakina. Tanda ulai lo. Aro buni to pat pernah ise. Jaga calon.
Okay. Rồi ito ang achi panawala se. Ito murgi se, or ito curry mangso se, ito achi panawala se. Ito to murgi panawala la panay se. Or ito to curry mangso panawala marcha. Kuti pilay se. Ito ang already pato panay lo siya mo. Or ito pumpkin la pata se ito point panawala se. Sapa ko se. Ito anda tingbat mayo le tingbat chapa wala se do ni mo na side ko na rakwa ina ko na tingbat patay do Itu tuh hoje mohon kati kata moshe itu ase achi kata la itu ikun hoy itu ula she oli next year video ni mi ta hoi jawo itu babi aram se punchuwa sapa kure se itu ina ko na khore le jawo na ko na rakhi ke na next year ni mi de rakhi lo itu to achi morning ai na kata itu ase 뭐뭐수. 나가 저서. 무슨 뭐有。哎，这个呀，妈咪，这个那个。mon already to the khatam kure le kati khatam lo she aro phati khai lo she so guys aji do mon already khatam lo she to atira kam ga mon ito she ito ito she mon tang lo ka kam ni picture ni ni ka wana takati ani lo she to ifan la ga already she se to ito next week again kati ole se ito se next week ka dole se do ndo pakane ito pakina se so guys thank you so much for watching.
and if you are new to my channel then please do share like comment subscribe কৰি দিবি না আৰু মই next video লগ পাব তো আজি লাভ যদি মই ইমান নি কৰি দিব so bye bye ভাল থাকিলে দেই bye